flare gun. Kaldığımız yerden Yeah, devam I ediyoruz. think Miguel was heading toward it when... Poor guy. How'd you manage to get Eli in your arm anyway? Kaldığımız yerden I devam was trying to edelim. figure out if the water was clean. Bir dakika şu options'tan. Bu kadar düşürdüm, yine de benim şeyimi bastırıyor. Bir de şunu deneyelim. Got my answer. Belki şimdi düzelir. Do you really believe in all that stuff you said? About the cataclysms? The apocalypse? We can get through here. Give me a hand. You see that? It must be Kwakyaku. Manzara çok We güzel. have to get down there. Bir türlü sesini ayarlayamadım ya. Şu mikrofonla düşük oluyor. Evet, çekim. Buradan aşağı inecek bir yer var mı? You sure this is a path? Come on, stay close to me. This is definitely not a path. Oh, Adamın yükseklik korkusu var. Almost there. almost there. Heard that before. Hadi bakalım. Oh, gotcha. You right? I'm İyiyim okay. iyi hadi. Just a couple more steps. Okay. Okay. You're all right. I'm okay. I'm okay. Köye ulaştık. What do you think built all Bunları bir this? toplayayım yani. Could have been Lazım the olacak. Inca. They knew a lot about hydraulics. Başka bir şey var mı? Ok yapabileceğim. The bridge is down. Bir dakika dur. Maybe we could lift it with those counterweights. Maybe. I don't understand. It's almost like a creel. I hope that this structure is here because we're on our way to that village. Tamam tamam. Bir Me sal too. beni. Şuraları da halledelim. I bet this water is drinkable. You want to try it? I think I'll stick to the bottles we found in the cargo from the plane. Anladım gibi. Yine kanser olmaya hazır olalım. You know, if I had known how much time I'd spend in the wilderness, I'd have paid more attention in Boy Scouts. Bakayım ne yapabileceğiz. Wasn't your thing? Well, my family situation meant we didn't get to do a lot of stuff like that. Bunu çevireceğim ben abi. Hey, that did something. I think the water powers the bridge somehow. What about you? Ever do Girl Scouts or nature camp as a kid? Does boarding school count? Suyu buna don't know. atmam gerekiyor. Does it? Probably. O zaman şöyle. It's too heavy. Give me a hand. Hadi bir el at hadi. Ha gayret. The water's filling the bucket. Good. Let's see what those counterweights do. The bucket's leaking. Come on back. Let's try again. Anladım. Aynısını bir kere daha yapacağız. Ben hızlıca
I'm going to have to let it go. Hurry! I can't hold this much longer. Buraya oynayıp o ikisini bağlayacağım ya da yukarıdan hızlıca o ikisini bağlayacağım. Şunu bir kere daha ittirelim de. Okay, Jonah, you can let go. That's it. Let's get across. Bu kadar. Guess we go through here. After you. Önden sen. What's that? I think it's some sort of stealer or... Help me with this. Sure. What is it? It's Bu da ne? a recipe. Seems to be a mixture of herbs. It could help if we run into any more jaguars. Let's hope we don't. Way out is over here. Eye of the Angel. Bir dakika. Devam edelim. We're getting closer to the village. Şunları alayım ya. Başka toplanacak bir şey var mı? Görünen şu var. Perfection. Bu neymiş? Animals natural, hayvanlar ve insanlara karşı daha iyi görüyor. Bak mesela böyle. Tamam. These are different from the ruins in Mexico. Gerisini alırım. Do your dad's notebook say anything about Peru? No. I mean, there is supposed to be a secret city of gold in Peru. Paititi. Every treasure hunter on Earth is looking for it. But Dad's notes stop in Mexico. Like he lost interest or... Burayı niye I açamıyorum? don't know. The next volume picks up in Syria. I found something. There might be a way in. If it's not civilization, I'll wait here by the fire. Burada bir şey yok. You find anything? Roots and ruins. Ready to head out then? Orayı bulmak gerekiyormuş ya. It's such a relief to have Jonah Mesela back. şimdi buradan especially şuradan after Miguel. Şunu açabiliyormuşum. At least Jonah didn't ask what happened. The jaguars. I don't want him to worry. We have to stay sharp if we're gonna get ahead of Trinity. O da açıldı. Tamam, bir devam edelim o zaman. Şimdi bu neymiş?
Upgrade'ler de varmış. Elimde kullandığımı upgrade ederim ben ya. Bunu upgrade edebiliyorum. Bir upgrade ettim. Onlarda daha upgrade açılmamış. Yeter bu kadar. Devam edelim. Bir şuradan gidelim. Burası geldiğimiz yer. Görev orada da. Şu şeyi vurayım mı ya, tavşanı? Neredeydi o? Şunu alayım. Alamam. Şunu inceleyelim. Boş bunlar. Şuradan devam. I think we can get out that way. Jonah, help me with this. Yardım et Jonah. Boş boş gezme yanımızda. On 3, 2, 1. Hadi be. Aa, Leopara. Laura! Use the flare gun! Al lan. Al. Nereye gittin? Şuralardan gelebilir. Gelsene lan. Lan ben seni niye vuramıyorum ya? Hadi. Hadi bakayım. Ama intikam almaya da gelinmez ki ya. Çekil. Lara, Onu are you okay? bulmam lazım ya. Nasıl da bulayım şunu. Tabi sus ya, Lara deyip durma. Lara, are you okay? Lara, are you okay? İyiyim iyi. Help me with this.
Your back looks bad. Kötü görünüyorsun. I'm gonna go make camp. Kamp yapalım. Leopar eti mi yiyorsun? Let me take a look at that. İzin ver de bakayım. It's not pretty. You know, with everything we've been through recently, I've been thinking about my brother. I always try to protect him. From my father. From himself. But I lost him. Fakat onu kaybettim. But I lost him. O kadar korudum. Ona rağmen kaybettim. You did everything you could. Bir dakika. If I had been in the right place, the right time, he would still be here. If I had eyes in the back of my head. You can't protect everyone. Thank you. I miss him. I know. My parents. I miss them too. I had a dream about my mother recently. Yeah? It was so vivid. When I was little, my father used to keep things from me. Hide things. About her especially. Why would he Ya do bunların that? hepsini izleyelim ya. After she died, he thought they'd cause me pain. Ya adamlar o kadar uğraşıp It yapmış, didn't stop me geçmeyelim. from looking for them, of Geçmek course. isteyen videoyu ilerletir. I still have so many questions. Your dad created as many mysteries as he solved. Hayat hikayelerini anlatıyorlar kısaca. Dominguez said that he would use the silver box of his shell to Hala gümüş remake kutu the diyor world. ya. Neymiş bu abi, onu alacağız. If you had that Onu power, bulmam lazım. what would you do? Panic, probably. You wouldn't go back to when your brother was alive and be with him again. And lose everything else? No way. I like this world. Bu dünyayı It's not seviyorum. perfect. Ama o kadar da But everything mükemmel I değil. love now is in it. Her şeye rağmen seviyorum fakat şimdi Leopar şeyinden ne yapacak merak ettim. Kürkünden. Derisinden. Claim her treasure. The adventurer Lara Croft must outwit the king, reach the forbidden tomb, and solve the mystery of the White Queen. The way will be fraught with trials. Lara'nın küçük bir The adventurer should Evet, not öyle dally yaptım any Lara. longer. In a minute, Dad! Bir dakika baba. The high walls of the castle beckon, taunting.
looks like there's something up there in the crow's nest. I'll have to do better. Abi çok iyi ya. Kay. The floor gives way. Lara tumbles into the darkness. Strange beasts cross our hero's path. Hard to tell if they're bloodthirsty. Kılıcı alamıyorsun. Neyse babamızın yanına gidelim hadi. Biraz oynamış olduk. Now for the real treasure in the forbidden tomb. Our hero must be quiet to avoid alerting the king. What does Lara have to do with any of this? She's in her room doing her homework. She hasn't much time. The King's Guard will never expect Croft to climb the castle. Güzel bölüm yapmışlar. Ya aşağı düşmezsek güzel. The castle tower is taller than she thought. Azıcık hızlı çık kız. Our hero continues climbing, looking for another way in. Our hero spies another entrance. Shoo! Göz Go on! güzelmiş. Ha, gitsene. Young Lara Evimiz de bayağı confronts the güzelmiş ama. extraordinary height and danger and pushes it from her mind. Şimdi bu sesi gürültüyü duymadılar mı? Almost there. Hadi kız. She recovers her footing and her goal. Now, onward to the forbidden tomb. These parapets are damaged. She'll have to squeeze through. She's so close. She can almost touch it, but an invisible force field stands in her way. There must be Küçükken another böyle bir şey entrance. olursan zaten büyüdüğünde değişik Our yerlere fearless tırmanman normal adventurer bir şey. has reached the summit. Vay be, manzara güzelmiş ya. Evimiz çok güzel yalnız. At last, she spots a way in below. She will have to be careful. Why do I do these stupid things? Bu aptal düşünce de ne ya? Vay, bir şey olmadan o kadar yerden her düştük mü? audacity. She's close now.
Biz oradan mı düştük? Ve bir şey olmadı. Ne bileyim yani. Değişik. Ev cidden çok güzel ama. At last, she enters the forbidden tomb. Tahminen 1970 civarlarındayız. By night, the great bat stole the queen at 30 north and 90 east. From her pen, she wrote her heart. With light, unlock her love's release. I wonder if the White Queen is lonely. Mid-14th century barding. Germanic, I think. I can't imagine how heavy those bards. I'll need to find 30 north and 90 east on the globe. Duymadım yani. I'll need to find 30 north and 90 east on the globe. 90'a getireceğiz. Diğerini de 30'a getireceğiz. I'll need to find 30 north and 90 east on the globe. 90 east. Tamam. Diğerini de şeye getireceğiz. With light, unlock her love's release. It worked. Need to find the White Queen. Abi adamlar çok güzel oyun yapmış ya. Bunu her bölüm söylüyorum. Baksana şu eve, dizayna. Croft has entered the need to find the White Queen. A baby Tyrannosaurus Rex. A Yatiri, a South American healer. I haven't seen some of these artifacts before. Need to find the White Queen. Bunu uçacak mıyız yoksa? Great bat's wings unfurl. Herhalde uçacağız. I'll have to move the Knights of Shields into position. Abi çok iyi lan. Dur. Benim ona I'll binmem have to lazım ama. move the Knights of Shields into position. I'll have to move the Knights of Shields into position. I'll have to move the Knights of Shields into position. Bu ikilileri oraya götürmem lazım. Yanlış yerden tuttum. Şurada. The Knight's shield reflects the light beam. Ya da bu burada kalsın. Şunu ilerleteyim. Öyle daha kısa olacak. Şunu şöyle. Bu daha iyi olacak.
Hadi bakalım. Geliyor. There she is. The White Queen. Trapped. I have to help her. Queen'e yardım edeceğiz şimdi. I can use the globe to retract the ladder. I can use the globe to retract the ladder. Ona nasıl yardım edebilirim ki? I can use the globe to retract the ladder. Buradan aşağı atlasam olur muyum? Pek sanmıyorum ama. Queen gel buraya Queen. Sana nasıl yardım edebilirim I can ki? use the globe to retract the ladder. Ha, şunu yukarı çekeceğim acaba nasıl? Gidip bu ışığı yeniden açmam lazım. Bu bölümü burada bitirelim, daha uzayacak çünkü. Bir sonraki bölüm devam edelim buradan.